वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का संस्कृत सुभाषितानी थर्ड लेसन सेमेस्टर 2 इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पृथिव्या कति रत्नानि त्रीणि लघुचेतसा का गणना अस्ति अयम स्वकीय परकीय वा इति। उदारचरिताना का गणना अस्ति समग्र पृथ्वी एकः परिवार इति। कीदृशा वृक्षा नमन्ति फलवन्तः वृक्षा नमन्ति। कीदृशा जना नमन्ति गुणिन जनः नमन्ति। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति उद्यमेन। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति मृग। उद्यम इति शब्दस्य क अस्ति क अर्थः अस्ति हार्डवर्क। Trees never bend down with dry answer है। Which are the tree games on the earth? Water, grain, Subhashita. Give the Sanskrit word of beautiful word Subhashitam. Give the Sanskrit word of yours Putam. Siha means Sihasya, then Shuka means Shukasya. Patapantanti, then Vada means Vadanti. Find out the true meaning of the Sanskrit word from given option. Pashanaha, stone. Udyama, hard work. Param, stronger. Stranger. Mudha, foolish. Putam, poison. Mruga, animal. Write the Sanskrit word for following English word. Beautiful word Subhashitani of the narrow-minded Lagucheta. Some should put Nyasit in pieces Khandeshu, purified by scripture Shastra Putam. Find out the true synonym of the given Sanskrit word from the given option. Prithvi, Dhara, Siha, Savas, Buddhi, Mati, Parakram, Udyam, Mana, Cheta. Fill in the blanks with appropriate words on the basis of Subhashitas. Namanti, Falino, Ruksha, सुप्तस्य सिंहस्य मुगे मृगा न प्रविशन्ति। दृष्टिपुतम न्यसेत न्यसेत पादम। शास्त्रपुता वदेत वाणीम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। नमन्ति गुणनो जना। मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्धये। ट्रू फॉल्स। मनोरथे कार्याणि सिद्ध्यन्ति फॉल्स। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति फॉल्स। फलिनो वृक्षा नमन्ति ट्रू। जनरस हार्टेड पीपल ऑलवेज टू डू गुड फॉर पीपल ट्रू। गॉड हेल्प ओनली दोज हु पोसेस स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क फॉल्स। इफ द वाटर इज प्योर इट कैन बी ड्रंक फॉर ट्रू। सक्सेस इन वर्क इज पॉसिबल ओनली विथ हार्ड वर्क्स ट्रू. Answer the following question by selecting the most appropriate choice from the following option. के कदाचन नमन्ति मूर्खः कदाचन न नमन्ति। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कीदृश जलं पिबेत वस्त्रपूतं जलं पिबेत। Frame sentences by using the word given in bracket. Follow the example, then read them orally. यत्र धर्म तत्र विजयः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। यत्र क्रोधः तत्र विनाशः। यत्र स्वच्छता तत्र प्रभुता। यत्र संग तत्र शांति. Make the form of the following words according to the example. वानर वानरस्य। पर्वत पर्वतस्य। शंकर शंकरस्य। मूषक मूषकस्य। गजः गजस्य। शुकः शुकस्य। पुत्र पुत्रस्य। तारक तारकस्य। कपोत कपोतरस्य। मयूर मयूरस्य. Change the verb form according to the example. चर चरेत। पठ पठेत। वद वदेत। लिख लिखेत। दृश्य पश्येत. Change into the verb form according to the example. खाद खादन्ति। पत पतन्ति। पठ पठन्ति। दृश्य पश्यन्ति। पा पिबन्ति। लिख लिखन्ति। क्रीडा क्रीडन्ति। गम गच्छति। धाव धावन्ति। वद वदन्ति. Example,
बी वृक्ष वृक्षः, मयूरः मयूरः, मूर्खः मूर्खः, दन्तः दन्तः, पुरुष पुरुषाः, देवः देवाः, मृग मृगः, पर्वतः पर्वतः, तारकः तारकाः. मैच द कॉलम. अयम निज परो वेति, इसका आंसर है गणना लघु चेतसाम. शुष्य वृक्षाश्च मूर्खाच न नमन्ति कदाचन, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्ख मृगः. क्वेश्चन 13. आंसर each of the following question in one sentences. पृथ्व्या कानि त्रीणि रत्नानि वर्तन्ते. पृथ्व्याम् एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति. जलम्, अन्नं, सुभाषितः च. उदारचरितानां महापुरुषाणां गणना का अस्ति. उदारचरितानां महापुरुषाणां गणना अस्ति वासुदैव कुटुम्बकम् इति. कई जना विनम्रः भवन्ति. गुणिनः जना विनम्रः भवन्ति. देवस्य सहायता कः लाभते. यस्मिन् उद्यम साहस धैर्य बुद्धिः शक्तिः पराक्रम च वर्तन्ते सः पुरुषः देवस्य सहायता लभते. मनुष्यः कीदृश पादं नसेत्. मनुष्य दृष्टिपूत पादं नसेत्. Answer each of the following question in one sentence is English. What counting is done by the narrow-minded people. This is mine and that is stranger. This counting is done by the narrow-minded people. Which type of trees do bend down. Fruits trees always bend down. What efforts does the lion make for satisfying his hunger. The lion has to run hard after the hunting to catch this animal. What type of word should a person speak. A person should speak the word purified by sculpture. What type of deed should a person do. A person do the deed purified by the mind. Translate the following sentences into Sanskrit. Foolish people give the name games to the piece of stone. मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. Dry trees never bend down. शुष्क वृक्षाश्च कदाचन न नमन्ति. One should step on the spot made pure by the eyes. दृष्टिपूतं नसेत् पादं. Fourth, job are done only with hard work. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि. One should drink the water filtered by cloth. वस्त्रपूत पिबे जलम. Translate the following verses into English. पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संध्या विधीयते. There are 3 jewels on the earth, water, food and subhashita. Foolish people give the name of gems to piece of stone. नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जना. शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन. Trees bearing fruit bend down. Virtuous people bow down. Dry trees and foolish people never bend or bow down at any time. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ. न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. Job are done only with hard work and not just by thinking about them. Animals do not enter the mouth of a sleeping lion themselves. Complete the following verses. Ayam nija paro veti ganana laghu chetasam udacharitana tu vasudeva kutumbakam. उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्. दृष्टिपूत न्यसेत् पाद वस्त्रपूतं पिबे जलम. शास्त्रपूता वदेत वाणी मनः पूतं समाचरे. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.